Okay. Mga tol, ito ipalipat natin tong drone. Magpalipat tayo, ipakita natin kung paano magpalipat. I-open mo na itong drone. Long press lang. Yan oh. Palipat tayo. Zoom. Tapos buksan natin yung controller. Yan, tumunok. Yan. First flight po ito. First flight. Calibrate muna natin. Yan, tumunog. Yan. Start na. Up. Na di na madapat nako kay sulaw. Asa naman to? Ayan na mga tol. Tingin. Salamat.